তিনি সারিংনি দামনি তামনি জরাও ত্রিপুরা মথনি লুয়াজি মুম্বাই সাবরুন ডিভিশন হারবাতলি ni hati kholawo khlajika kasha lokothum panda o lokothum panda o manjaka ADC ni EM Babaranjani Riang MDC Debojit Tripura 39 monokendro ni president Monendra Tripura YTF Sabon division ni president Jiban Tripura block advisory Tairam Tripura akoshok tirin o panda o kongnar thanibo tangi bubagra tiprasarano last fight hne saklaikha Hastini Tiprasha Rongno, Tanzania Bagi Tangi Shaka, Shukup Sbai Shukrubu Shaka, Manzana Adongro. Bubagrani Greater Tripura Land Bahai Keunai Bubagrani Greater Tripura Land Omohai Unai Chini Je ADC Area no Kuibo Chini Borok Je Jagao Tongmo Abono Khobuino Chini geographical area Omohai Nongnai Kintu Bubagra Saya Assam Mizoram Bangladesh Tongnai Chini Tripura Sarono Abo area no bu Khobui Greater Tripura Land Nongnai Hing Bubagra Saya Tofo Bubagra Sao Boro no Buchong Mukti Rinai Boro bu Chini Tripura Sa Chong se jodi ro mai hainke Boro no bu chong mai baksa sujog subidari nai অবশ্যই গ্রেটার ত্রিপুরা ni concept nang tinio bujinai de Mizoram state Gana o chini ko nodo Jampui hill hinto kaisa oboro Mizoram 3-4 tongo obo Mizoram joto facility tongma boro bu Mizoram mano boro waro bu budremayo Boro waroni ration mano, boro waroni loan mano, boro waroni no mano, boro waroni chakri mano. Omono hiyo greater Mizoram bu greater Mizoram snamani ঠিক অমনি কনসেপ্ট ono chini tip greater Tripura Land bu ongnai ta kurau আর ময়ে তিনিও চিনি বোবাগ্রা লাস্ট ফাইট নি কাউসাও কিছু ব্রো আবনবু প্রশ্ন খায়ও ইভেন পাতাল কন্যা জমাতিয়ানি দল প্রশ্ন খায়ও লাস্ট ফাইট তামো বোবাগ্রা লাস্ট ফাইট হিমানি কারণ কে চং ফাইট খেসোখা টিউজে চংবো ফাইট খাইখা INPT ombo fight khaika IPFT ombo fight khaika kubangma dol khaye bo fight khaika kintu compromise song thango laso aboni karono boro fight khai kuno success ongya omo chini Tripura mothang kha bokha last fight chong boni khoye tuno tre ancholik party kuno tre notun party khanani dorkar nangya Omo Tripura mothani benaro tongeno Maharajani netritw no chong last soba khainai omo last soba no chini success onai thansani maddhome o ar moye chong sinani nangnai tinio nang bibhinno jaga ni oro phaikha nang tre jaga o chini boro jara Tripura Land Greater Tripura Land ni meaning sia যারা বুবাগ্রানি থানসানি কৌনো বুঝিয়া বুবাগ্রা চৌনো দাগে মো বুঝিয়া বুবাগ্রানি মুতইন চৌ ইয়াসগিলানি সিয়া অবরনো মেসেজ মারি নাই চিনি TWF ni members চিনি YTF ni members চিনি Tripura mothani members tre joto chৌ চিনি Tripura sa je jagao tongo chৌ aborno মেসেজ মারি নাই চৌ থানসানি মেসেজ মারি নাই অমাই কেসে চিনি বিস্কাংনি চবাউনাই নাং যত সময়ও 2026 ডিলিমিটেশন নৌনাই ডিলিমিটেশন হিমনি সংখ্যা গণনাউনাই ত্রিপুরা রাজ্য বহুত লোক সংখ্যা বাড়াও থাকা অম লোক সংখ্যা বাড়াও থামনি কারণ শীত বু বাড়াউনাই তিনিও 60টা আসন তো মানে 80 না হয় 90টা না হয় 100 নি পার সময়ও এই সময়
nini tiniro harbatali bo 40 nong constituency tongma nini o jagao tong yang mayo nono tukra mukra ke chikja keriye nong jibono majority ong ya khaimayo plus chong je 20 tani tawo je tongmani abo chini thi trebu kome mayo arway abo 2026 ni skawo chong choba kotor makhenai abo 2026 ni delimitation ni rokhawnani bage chong than samawnai chini thiyo 2023 election jodi chong fight ke success ong khain ke chong o delimitation ni zigzag ke rimono chong kaham ke chong na yeri bnai arpo chini brok jate kaham ke abono chong khaimai mon nalei aboni khoye aboni skawono chini je demand abo success ong thangmen pono 99% chance to ta khurau abon baye nangno than sound hiyo bubagra than sound ke choang nangno bo ha feroi rinai hisao nang ek samoyo khna khna मिजोराम ने फाइने रियांग शरणार्थी निकाओ जे दिन 2019 बरो मिजोराम थांदी हुए माइरंग बंद खेये त्रिपुरा सरकार बीजेपी बाय आईपीएफटी सरकार ने समय बरो न 1 मास माइरंग बंद खाइते जाओ बरो माइमा चाया मिजोराम थांदी नांगरो त्रे रेशन बंद खाइनाय मिजोराम थांया के नांग त्रे नांगनो रेशन रिसिया हिये त्रिपुरा सरकार बंद खाइते এই সময় নভেম্বর 6 তারিখ বুবাগ্রা থাঙো আরো থাঙে শাখা বহানি বুসারাওনা আংর হাও তৈনাই এই সময় বিজেপি আইপিএফটি এবং বিভিন্ন দল সিপিআইএম কংগ্রেস বিভিন্ন দল রাজনীতি দল লিডাররাও বুবাগ্রানো সাও বংকি মন্ত্রী দে বং চিফ মিনিস্টার দে অমর বাহিকে বং তৈনাই প্রশ্ন খাইও কিন্তু তাকুরাও এই সময় bong direct Narendra Modi by Amit Shah be kau salaye Delhi o thange kau salaye 2020 ni 8 tarikh chong Guwahati jokhon thange kauma salekha Guwahati o Hemanto Biswa Sharma tauni chief minister ei somoy bong finance minister tomani bobai central team chini roni chief minister Biplab Deb soke chong aluchona makekha central be pressure khayamoni karono त्रिपुरा सरकार बुस काउमाना खा एर परेओ 2020 नि 16 तारिख के एग्रीमेंट साइन हुआ दिल्लीओ आर फोके साओ बीजेपी बा एपीएफटी सरकार चौंग से एग्रीमेंट खाए तिबियो रियांग रिफ्यूजी रनो बुसुक ताताल साहा बुसुक कौफी साखा बरो आरुंगे बुबाग्रा निथियो अनेक क्षमता दङो चौं आबो सिनानि नावो बुबाग्रा जे काउ सामो तिनि अबो सक्सेस हङो 2021 फेब्रुआरी माननि 17 तारिख तिप्रामथा जखन आचार्य फुओ तिप्रामथा आगेओ एनजिओ तो मनी एर परेओ पार्टीस नामखा 2021 नि फेब्रुआरी मानो मात्र 1.5 मास तिनि याव समय तो इलेक्शन ठीक काछाकाछि निस्काओ बुबाग्रा पार्टी डिक्लेयर खेगा এই সময় তিপ্রামথানো কে বিশ্বাস কেয়া তিপ্রামথাও এদেশীয় ক্ষমতা দখল খাইমেনে হিয়া কিন্তু বুবাগ্রানি ফাইন বাই বিগ বুবাগ্রানি থানসানি মারিবাই তিনিও চং ক্ষমতা দখল ওঙে এদেশীয় ক্ষমতা তুবি ফেগা বুঝি নাই দি তাকুরাও বিনি যে বুবুসুক শক্তি দं বিনি বংনতাও তুরুক 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 চং যত হামিয়ে দं যত তিপ্রামথা ফাই দं बुबाग्रानि जे ग्रेटर त्रिपुरा अमहायनो सक्सेस संनाय ताकुरो विश्वास खैदि आं अर स्टेज काउसाय थांखा जतन हामबाय तिनि बहुत नां समय रिमन भये जतन त्रेवैसा खुलुमखा हामबाय आइनि काउबुरो पारिखा तिप्रामथा आयुलथो चिनि बुबाग्रा आयुलथो ग्रेटर त्रिपुरालैंड सक्सेस संथो नि बागै ब फाइमालिया हाइफानो तेइसा बनो इरतंगै आं बना पाइप्लाया हामबाय तै चिनी बुबाग्रानो फास आं बरम रगै हामजाकमा रगै आं थाइसा थाइने कक सानाय नारंनि बिसिङो आनि खाजानि ताखुकते बुखुरक तमानि बागै जों ग्रेटर त्रिपुरालैंड नां अबसे चिनी मेन क्वेश्चन तामानि बागै नां
Greater Tripura Land Krikai chini borok dapha tama ungnai অবশ্যই চিনি বাখাও কোশ্চেন তংনি নাংনাই তামানি হনবা 70 বছর ধরে जों বিভিন্ন পার্টি খাই ফাইকা তিনিও আজ পর্যন্ত চিনি বরক দফানি যে বিরমা নাংজাকমানি অবকাক জাগিয়া जों বুজাগা তং নাইদি আনি তাকুকতে ভুগ্রক সানি মুসুমু তিনিও 70 বছর ধরে বইনি দফা পার্টি খাইমাং তিনিও বিল্ডিং নকাও চিনি বরক দফা ক্লরে গঙ্গই চিনি জনসংখ্যা কমই থাঙ্গো তাকুকতে বুকুরক আবনি বাগৈ চিনি হা চিনি নাইকল ফাং খাইনানি বাগৈ তিনি সাবা খজাক চিনি বাগৈ চিনি বুবাগ্রা চবা অংখরজাক নরংনি বাগৈ অংখরজাক তিনি ইয়াতৈ সাদুং তিনি নাইলিয়া চিনি বরক দফানি বাগৈ চিনি বরক ন তিনিও চিনি হা চিনি শাসন খাইনানি বাগৈ চিনি দফা নমো থাंनानि বাগৈ তিনি বুবাগ্রা অংখরজাক আবনি বাগৈ বুবাগ্রা নরং থানি কাইসা কগनो सावो थामसं দি ফাইদি जों बाक्सा थामसं लाइनाय ताकुकते बुकुरक थामसं माने परे चिनी जाति दफानि अस्तित्व लारंना नांनाय चिनी जाति दफानि अस्तित्व लारंनि नांनाय साबो लारंनाय चिनी युथ रक चिनी बुरि रक चिनी अक्रा चाक्रा रक जत पालुङै थामसङै जों जबा खालायनानै बिसिंतै तिनी जों ग्रेटार त्रिपुरा मा लारंनाय तिनी गोबांमा पार्टीनि बरक सावो ग्रेटार त्रिपुरा लेन माया ताङै माया नों सापर्ट खालायदो दं आगे नों सादि निनि बखाव नों कुइसन नों एन्सार होदि जों ग्रेटार त्रिपुरा लेन माया हिमानि ताङै माया जों तामो कन्स्टिट्यूशननि बायरे दे कक सानै दं जों कन्स्टिट्यूशननि बायरे दे सानै दं सानिया ब्रे चिनि कन्स्टिट्यूशनल राइट दङ जे चिनि जाति दफानामा थांनानै बागै जों स्प्रेड सेपारेट जों तामिहिनाय चिनि राज्य सनाम मानो सेपारेट चिनि आलादा जों चिनि नाइकल फां सनामि मानो होनकाय ताङै जों ग्रेटार त्रिपुरा लेन मायांनाय आबनि बागै বিভিন্ন আগেनि जों साइमानो তিনিও চিনি এডিসি মাইয়া ফুরব গোবাংমা বরক সাवो রক্ত দেব কিন্তু এডিসি হতে দেব না লারগিতে মানখা যখন চবা অংখরকা যখন থানসা অংখা কেবল লারগি মালিয়াবলে जों তিনি এডিসি মানাই দङो अब সাবনি অবদান চিনি বিকে রাংখলনি অবদান চিনি সামাচরণ ত্রিপুরাनि অবদান বরनि অবদানनि बिसिंतै चबानि बिसिंतै যদি তিনিও চিনি এডিসি স্নাमै लारंनाखाय চিনি बुबाग्रानि बिसिंतै जों ग्रेटार त्रिपुरा लेन जों स्नामै लारंनाय अबसे निनि आनि बखावा तंनि नांनाय ताकुकते बुहुग्रक चबा अंखरदि चिनि बुबाग्रा साइ दङ चबा अंखरदि जों बाक्सा फायदि जों चिनि बुबाग्रा साजाक दङ जों दिल्ली थांनाय जों दिल्ली थाङैबो साननाय जों जन्तर मन्तर जों आसुकनाय चिनि ग्रेटार त्रिपुरा लेननि कक सानाय अबनि बागै आनि खाजानि ताकुकते बुहुग्रक नरंनि थानि आनि कयमुं तंनाय तिनि इ जागाबो हारबतलि जागाबो তিনিও গ্রেটার ত্রিপুরা লেনি কগমা সানাই তিনি আনাসে কোনাসে যে জায়গা তিনি ত্রিপুরা সা দংনাই তিনি বরক দফা দংনাই অজাগো চিনি গ্রেটার ত্রিপুরা লেন মা সালাইনাই চিনি গ্রেটার ত্রিপুরা লেন মান নাংনাই হনি जों ওয়ান ছুগলাইনাই হংকাইছে চিনি গ্রেটার ত্রিপুরা লেন মাননাই তিনিও চিনি বরক দফা না কেবাঙি মাংলাক চিনি বরক দফা তিনিও থামজাংজাক চিনি বরক দফা সিজাক তাবো নুকজাক তিনিও চিনি বুবাগ্রাनि बिसिंतै जों थानसांनाय चिनि बुबाग्रानि बिसिंतै जों चिनि नाइकल फांनो जों स्नावै माना रोंनाय अंयांकाय तिनियो जति जों चिनि त्रिपुरा सारक थानसां यांकाय 2026 साल ते बिसि दिन करिका ताकुकते बुहुग्रक 2026 साल फाइनाय परे डिलिमिटेशन उंनाय परे चिनि बरक दफा कमाय मा थांनाय आबनि बागै जों तिनियो कुलि उंनानि सेकां जों तिनियो चिनि जाति अस्तित्व रक्षा खैया हनि सेकां जों तिनि जाति न रक्षा खैनानि बागै जों थानसा मांनाय ताकुकते बुहुग्रक अबनो चिनि मेन चबा जों तिनियो जों नरंना आगेबो साजाक যখন जों एडिसि फाइनाय सेकां जों नरंना काइसा कक रजाक दङ ताकुकते बुहुग्रक जों एडिसियाव फाइमानि परे जों नंनो मुंसा रैमिया चिनि थानि मुंसा करै चिनि थानि राज्य करै चिनि थानि एडिसियाव कुनो फान करै हाइपानो जों एडिसि फाइमानि लगे लगे नरंनो ग्रेटार त्रिपुरा लेन बिल पास खालायनाय हमानि लगे लगे फार्स्ट अधिवेशनाव जों ग्रेटार त्रिपुरा लेन बिल पास खालायमानो ताकुकते बुहुग्रक अबो चिनि एचिभमेन्ट अबनि बागै जारा इरो तंनाय आनि खाजांनि ताकुकते बुहुग्रक जों फाइदि चिनि चबानो जों सुरु खालायनाय चिनि चबा जों फैयासाक चिनि ग्रेटार त्रिपुरा लेननि चबा जों मा खालायलायनाय अबनि बागै जों जतबो रेडि मा दंनाय आनि ताकुकते बुहुग्रक जों जतबो रेडि मा दंनाय चिनि बुबाग्रानि लगे मारनाय अबनि बागै आं बेलाय कक साया आनि परे चिनि सीएम तामहिनाय चिनि इएम दङ
बिनि बिसिंथिबो जों कक खालायनाय बतिनि आसक हाकसालि फाइका नरंनि बागै नरक बाय कक सालायनि बागै चिनि ग्रेटार त्रिपुरा लेन्डनि कक सानानि बागै चिनि बरक दफानि अस्तित्वनि बागै जों बराव सबाय रनाय जों केबो थांगियावै चिनि बरक दफानि जों जे अस्तित्व जे रक्षा खालायनाय अबनन बागै चिनि तामिहिनाय चिनि बबरन्जन चिनि इएम बसुक पैजाक जों बिनि बिसिंथि खोनालायनाय आनि जारा माफानि समान ते ताखुक बुखुग्रुंनि समान इरे जारा फाइजाक बरंनो काइसा लास आनि कक काइसा सानि मुसुङो नरक दिनिनि जदि इरे फायै काइसा जिनिस जदि ननि बखा तंकाय जों ग्रेटार त्रिपुरा लेन्ड माननाय अबंखा थानसा चिनि बुबाग्रा सावो जों जदि थानसा जदि 16 मास 17 मास जों जदि थानसा बाक्सा पाल खेतंखांखाय केबोनि क्षमता करै जोंनो साखागै मानानि जोंनो केबो क्षमता करै जोंनि ग्रेटार त्रिपुरा लेन्ड जोंनो रैयातननानि अबनि बागै जों थानसा नाङो जों इउनिटि नाङो बुबाग्रान बिसिंतै जों ग्रेटार त्रिपुरा लेन्ड नाङो हनि जों खावो जङै दिनिनि सिमि जोंनि चबा तेबो कतरगनाय हनि जों खाख्लायनि नांनाय आसंनि सावै चिनि बुबाग्रा आयुग्लकथं त्रिपुरा मथा आयुग्लकथं जतनो खुलुमबाय का हामबाय कुफुबो खालाया गोरोमोबो खालाया जिनि दफानि बाय खारांति सानाय केहाबो करै आरो एकटा सानि नायो তিনি दीर्घ 25 বছর ধরে সিপিএম রাজত্ব খালাই থাপো জিতেন চৌধুরী কোনো দিনও তিনি সম্পাদক মন্ডলী দৃশ্যে দিয়ে তিনি রাজ্য সম্পাদক জিতেন চৌধুরী দীর্ঘ 25 বছর ধরে তামা কামাই তংজা প্রশ্ন খালাই দি সিফর রগ্ন ফেলে প্রশ্ন খালাই দি আর তামা রিউমাস খালাই আর তামাসা 2023 ধরে নাকি জিতেন চৌধুরী মুখ্যমন্ত্রী খালাই নাই হनै চিনি ফরংনি বাখানা লাদি বংনে প্রশ্ন খালাই দি জিতেন চৌধুরী 2018 ধরে তখন দাবিদার অংশ তিনি তামানি বাই জিতেন চৌধুরী বনবাস রই দিল্লি পার্লামেন্ট जों ता शतक जागदे बरबाय ता तकक जागदे एवं बरबाय थकक जागथाय चिनि आरो जरा करै बरंनो प्रश्न खालायदि बकाबां मा सा जे चिनि राजत्व बक साका मानि नायो तिनि 184 जो राजत्व खालाय थे आलाय तिनि इ हारबातलि हादर बाचाय कोनो दिन जों तिनि राजनीति खालाय मेयामोन चिनि जों राजानि बासा एवं जों राज परिबारनि बरराव जों इ हानि बासा बरक बैदिसि बासा जों त्रिपुरासा बाखा दवानि नांनाय जों आरो के सानि नायो जे ताबक বীর বিক্রম কিশোর মানিক্য বাহাদুর এয়ারপোর্ট যে অংমানি যখন সিপিএম সরকার সরকার তংফুও তিনি 59 জন যারা এমএলএ তংনাই মিনিস্টার তংনাই রক তিনি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরনি মুङै তিনি এয়ারপোর্ট नो प्रस्ताव सिनि ताबक त्रिपुरा मथानि पार्टी प्रेसिडेंट बरमगाना बीके सार एकमात्र बो अपोज खालायो कोनो दिन रबीन्द्रनाथ ठाकुरनि मुङै जिनि एयारपोर्ट अंमियानै सि बररक सिनि दफानो माथांनानि हनै करक सागो आरो के सानि मुसो जरा नेशनल पार्टी खालायनाय बक कोनो दिन दफानि बाय करक सामैया जरा रिजनल पार्टी खालायनाय जों दफानि बाय करक साम बरक दफानि बाय करक सामागो आबानि बायनो मारक फारक ताखुरक बखुरक जे माने ओइथा जों बोनो आरो रोमै लामा गैया सागांग्रो जे फायनाय जों बोनो जबा मा खालायनाय थि जबानो जों गासलायै जों जेखलाय फाबो 2023 लायचिनि फाइनल बाजार मराल लड़ाई आबानि बायनो बबागारा सा लास्ट फाइट छरो मा खालायनाय जा 19 टा जाति दफा तंनाय छि लास्ट फाइट जतो सामिल मावनाय सोरनि आइडियोलॉजी बबागारानि आइडियोलॉजी बाय जों लास्ट फाइट मा खालायलायनाय सोरनि बागै चिनि इ उपजाति जों जरा त्रिपुरासा बरंनि बाय बबागारानि रां पैसानि अभाब करै बनि लक्ष लक्ष कोटी कोटीनि मालिकबो तिनि एलाहि खालाय तंमा हमंबो तिनि राजत्व खालाय तंमा तिनिबो तिनि सोरनि बाय रां पैसा खरस खालाय तिनि हानि बासानि बाय जिनि 19 टा जाति दफानि बायनो बो तिनि आखलायै ति जबा खालायनि बाय अखा आरो के सानाय आं जिनि एडिसि ना हालाय सब समय गरसा खालाय नो बरंनि दफानि जागा हालाय रास्ता फाननाय दङ आरो जिनि जागा हालाय स्कुल फाननाय सिकरै बरंनि दफानि जागा रास्ता फाननाय दङ जों बोतिरंनो मावान संनाय पार्टी हनै जों विभिन्न रकम पार्टी खालाया जों ताबक जातिनो मासिनिनाय सोरनो मासिनाय जों जातिनो मासिनाय जातिनो सिनियै जों सठिक जागा दर मा थानाय सठिक जागा थामिया जों रिफुजी अंनाय जों शरणार्थी अंनाय जों काबांमा बरक सागो तामासा बिहारनि बरक झारखंडनि बरक फायै ईद बात्ता सामों ताङो जोंबो बगियाति अंनाय अवानि दिन फायै दङ किन्तु जों बोनो कासनानि बागै
जों बबाग्रानि आइडियोलॉजी बाय मा चलिनाय जों बबाग्रानि आइडियोलॉजी बाय थांचा ओइ जों यापरि मा सेनाय जुदि सेया चिनि बाय गोबां मा हामिया फाइ दङ 2026 डिलिमिटेशन जुदि अलाय जों दं माने आगे मेजॉरिटी दाबो जों माइनॉरिटी जों आरो कामाय थांनाय इ हात बातरिबो जेनारेल फा ओइन थामाना कोनो बेटी करम करे आइफो जों कामांनाय जों आइफो जबा खालायनि मतो चिनि सुजुग गरै अंनाय अबनि बायना आं बेसि करक लाग्रिया आं लास्ट रे करक सानि करक फेस सानाय मेला हामजाहा इ हारबातलिनि बर रंनो नय तिनि जत बाहा खालाय फाइलायै तिनि इरो इ सभा फाइमानि बागै तिनि खूब तंथक जाहा आरो तंथंनाय 2023 चिनि जखन लास्ट फाइटरो जों बाहा खालायै करक थानसा खालायै जों बुट नङै जाते खुलो हालाय इ 40 नि तीव्र मथा जयजुक्त अंजाखनै खानालाय आरो बाखा तंथंनाय किन्तु सि बाखासर तंथंरनाय इ 40 नि बररक इ हारबातलिनि बररक मा तंथंरनाय आं आशा लारनाय निश्चय फाइनाय 2023 दे इ हारबातलिनि बररक आगेनि जागा थायाकारै इ बबाग्रानि आइडियोलॉजी दो थानाय हिनै आं खालारो एक एकटा करक सागै आं आनि इरनि करक आनि करक इरो पालाय रहा बबाग्रा लंग लिव त्रिपुरा लंग लिव 19टा जाति दफा आयोग लुकथुक चिनि बबाग्रा आरो आयोग लुकथुक चिनि दफानि बाय थिनां ओइ तंथुक जदना हामबाय जदना खुलुमखा कन्नो बुतैतैयो बा कोराइबा कन्नो बुतैतैयो अबां संका सिरक सागले सावै सानि कुमै नबा तो आहन कुमै बहन नबा न कबर नों तवा मायं बुतैबावनो सा कुमराबा के कोराइ बुतैबावनो थाइसमा कतै कसाकबा अबसंनो राजनीति दलदबा जेमन बामफन जोंनो कोराइ बुतै जानाय करा बीजेपी ताऊ फैजा बिहार दल केंद्र वो बीजेपी राज्य बीजेपी ग्रामो बीजेपी एले साथी क्या बरा बाबुर बो महा ताऊ तो दिखा बरा उन्हीं उन्हें सब कुमुरवा सगरा बोले खोमता गरा बोले ब्राउनी वो तो सब कुमुरवा काजे ओ फाकी से तारा जग दिया रो बैनी बसावाई बैनी बुतैबाई बायनि राजत्र बाय जों दुर्गा करे सानि जों जेमन तमबा उमर हले तो बुमाबदो सौखारि ना निजे निजे उखा नामाना साला बो समय हले निजे निजे से किसी उखामनि कोना बुमाबा सौगिया खाग्रातला नाय बुमाबा सौगिया बो किसी से उखामनि सारे त्रिपुरा मुथा फैका ताऊ सानि बुरु बुसा ताऊ किसी ताउते निउखाका ताउतेनि फाका मानि तो जों आगामी दिनो त्रिपुरा मुथानो जों बागा संजुता खालाय त्रिपुरा मुथानो जों बरजायै आगामी दिनो जारा ताउ बेलायनो दंदो जारा बीजेपी राव सीपीएम राव आरो बिसिकै आरो अल्प अल्प दंदो ग्रामाव ओ अल्प अल्प मानो जों यानो मा दंनाय जों मा बुजौनाय माराव फाराव ताकुराव बिकुराव कुमैराव बुइ तुइ कन्नो फोरोंबिया जेमन निजेर बिरिबिनो बुजिख्रि आनि बिरिबिनो दिनां बुइरक्ला बाके खालिसे थानाय बरे आंखाजे करक बायसे माबोजौनो खिमा ता थान्दिनो सारियाव मैखानफ्राय बागा सौैसालायनो अबसै करक अबसे तुद्रु राजनीतिबो एरे जों सुन्नु क्लेमा बुजायनाय जों जानिफोर बोला काजे सुबकबो नोंथियो मेखान चाथियो काजे सुबकनो मथैबो जों मा सालायनाय बा सालायनाय जों बुजावलायनाय बुलाय तौलाय ताउदि बुलाय तौलाय कोनो दिन राजनीति उनिया अस्तित्व मानलिया টিটিআরসিয়া অটোনোমাস শব্দ কে দো অটোনোমাস মানে স্বশাসিত নিজনি ক্ষমতা খালাইমানো কিন্তু ও ক্ষমতার জন্য প্রয়োগ খালাইয়া অমনি বাগै सिनि मानथानो जों मा सैलायो जों अमनि बागै बुबाग्रा ग्रेटा टिपिरेल मा सानो नाहा ग्रेटा टिपिरेलनि मेन उद्देश्य हबो जोंनि बुरै बाजाराव रेप खालायसागो जोंनि बुथार जागो कोनो दिन जों जास्टिस माया अमनि बागै जों ग्रेटा टिपिरेल मा सानो नाहा जोंनि हिउमेन राइट्स गरै जोंनो बिभाजन खालाय दहा टिप्रा सारनो तो माने उपजाति बनवासी जनजाति जों टिप्रा सासे जों कायसानि कयता बुमंतो
अमनि बागै जों दिनै फाइट माख्लायनि का दिनै सिनि मुंगा तिप्र सासे जों जनजातिया बनबासिया पाहारिया जों ट्राइबेलिया दिनै सिनि मुंगा तिप्र सासे जों थानजा खाय बुसङा ग्रेटा टिपुलान तबनानि बागै जत इउरोनो जो थानजा मावनाय दिनै रो बरम गोनां जों आमेला हामबाय मारगो दिनै से हाकसालनि बिलुनिनि फाइ सुबायजा दिनै लिपिका उसाय बनो बेला हामबाय मारगो से हाकसालनि फाइनायनि बागै जों दिनै अमनि बागै दिनै मानबाय सुक्ताय जों पडियो बाक्सा बाक्सा बुरुक सायो लेफ्टिन एकटा তিনি টয়লেট একটা তিনি নৌকা হারে বাইছে রাত পলিটিক্স অমনি ভাই পলিটিক্স তিনিয়া সিংছে হাগা তো অমনি যে জায়গা জমিনে কাগজ করে ও জমিনে কাগজ নিয়ে বাইছে যে অস্তিত্ব লড়াইনি বাইছে তিনি ইলাহাই মাছতে সাকানো নেরাব মা কোন সাগো তিনি দফা কোনারে থাঙে দিনে দিন 1900 জন যখন আটো তুমি অপরিচিত অস্ত্র আছে পারসেন্ট তো তবক মাত্র 16% ছে অস্তিত্ব না রক্ষা করাইনি নিসের বাগৈ তিনি থৈ রই ফান রই বসে গ্রেটা টিপল না তোমরা বাইছে চোবা খাই তো ইউরোপ না অমনি বাইছে থানসা ননে তাই মহা সানিয়া সুদো থানসা তাই লগিরক সান্দি মক সুদো সালি পহর হয় মহারাজা হসিনি সাল হয় সাল হংগ্রা পাল অবহাই নক সুদো লগিরো দিছিন ন जों बाहायके ग्रेटा टिपल तबने नंगलसो पुनुम नाय नगर किसे वान छुइ नाय दि चिनि जाति रक्सिन तागोरा न बुजिया तबको ब तिप्र सरक ब केसा ब कुफुर ब कर्महनि जोंना खागै तो हा जों दिनो दिन कलगै तो हा जों बाहायके जों चिनि तिप्र सरक मा थांनाय चिनि तिप्र सरक कालचाराल नुक माइ थाङो अमन नंगल थुइ मुक्तै थांलिया बाहायके चिनि तिप्र सरक थानसा खाय दिनानि बागै दीर्घ दिन जों लराय खाय तुफानो परो তিনি আনিসলে কবাংবা गोरों रखबो दङ नरवा जिनिसले कबांबा दङ नर वान छुइ नाय दि एकबार सिनि जाति बोसक जरा थाका सिनि कालचार ड्रेस सिनि हारबतनि कामिनि सां जतनि सिले तिपुरा जिनि लास्ट कामि तो बफरा नक सितेबारि दाराना बांगा मोरा ओ एकता कापटुल मेरना दि सिनि तिपुरानि कालचार कमाइ थानो दिने दिन তিনি বিলিনিয়ার এরিয়া কমামা দङ জজরি এরিয়া চিনি বুরুমি রিনে রিসে কামাই থাও তিনি নক সাই মানে মুনবাজার কান্দা নবগ্রাম হনি সুকান্ত পল্লী হলাই তিনি আস্তে আস্তে সিদি হানা কামাই থাও বাহাই গাও হাওড়া কামাই থাকা जों बनो डिएमनि दराव थाइनांनि नांनाय जफरन टिटि एडिसि मानब इडिसि साब्रमनि अंगै प्रेमानन्द त्रिपाठी रिपोर्ट स्रावसाति महाराजा की गलती बोले की बहुत हंसा की Promoter long live, Davidina Lamsugo, Sarpaburundana yang Lamsugo, Sarpaburundana yang Lamsugo, UNICEF, Mondolis. Ayo,
तेबो फाइमानजा फाइजाक सिनी ओरो डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटारी अमल त्रिपुरा बोनो स्टेजआव फाइ आसो फाइदे होने कय जागो तेबो फाइजाक सिनी ओरो TWF डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट लिपिका उसाई हामबाय खाख्लायो जत सिनिखाना जिनि नारवाई रगनो ini program do handicap nang yang pak Robert itu Malaya,
বাতাই খান